सागर जिला के तहसील शाहगढ़ हीरापुर गांव के पास हुआ हाईवे पर जबरदस्त एक्सीडेंट। बोलेरो को ट्रक ने मारी टक्कर। एक गांव 5 के लोगों हुए जान जाने की आशंका। जानकारी के अनुसार 5 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत। परिजनों ने लाश हाईवे पर रखकर लगाया जाम और पूरा सागर छतरपुर हाईवे रोड किया जाम। Ana, 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 ana